السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 0300472552۔ واٹس اپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔ السلام علیکم سر جی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کس کے ڈیرے پہ پہنچے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مشہور ٹک ٹاکر فرخ کھوکھر، جو کہ بڑا امیر مشہور ہے، اور امیر کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی اس کو نٹوریس کہتا ہے، کوئی اس کو فیمس کہتا ہے، تو لڑائی جھگڑے میں بھی وہ آگے آگے ہوتا ہے ہر جگہ۔ مولانا صاحب اس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ہاں جی، اب پتہ چلا کہ جتنی یہ مذہبی جماعتیں ہیں نا، جماعت اسلامی ہو یا کوئی ہو، ان کو کوئی بھی رابطہ کرے گا وہ کہتے ہیں ویلکم۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ایسے لوگ ادھر جاتے نہیں ہیں، ان کا مزاج نہیں نا ہوتا مذہبی۔ تو یہ پہلی دفعہ مولانا صاحب کو اس نے گرین سگنل دکھایا ہے، اور مولانا صاحب اس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا جی، تو ادھر سے ہی بات چلے، میرے پاس اور ٹاپک ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ادھر سے ہی کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو نا اس کو اپنے گھر بلانا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے یا محاورتاً ہے کہ مولانا صاحب اس فرق کھوکر کے گھر پہنچ گئے ہیں، اور اس کو کہا ہے کہ تم پارٹی میں شامل ہو، اور اس نے کہا جی کہ میں دل و جان سے پارٹی میں شامل ہوں گا، پارٹی کے لیے کام کروں گا، اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب کو یہ ایک ٹاپک بن گیا ہے، بڑے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یار یہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو سپورٹ، یہ پھر اس کے اوپر آپ ہی تبصرہ کریں جی، آپ ذرا اچھا تبصرہ کر لیتے ہیں نا، آپ ذرا تبصرہ کریں، آگے آئیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کہ آزاد امیدوار ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم نے دستبردار نہیں ہونا۔ شاباش، ہونا بھی نہیں، آپ نے نہیں دستبردار ہونا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے دستبردار نہ ہونے سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی 5 سیٹیں بھی نہ جیت سکے، 6 اب مل رہی ہیں نا ان کو۔ اگر ان کی دال جوتیوں میں بٹتی ہے تو ان کے امیدوار نہیں ہوتے۔ ویسے تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے 9 بندے بنتے ہیں، تو یہ اس نے جناب علی وہ گنڈا پوری نے سودا بازی کر کے، تو وہ مرزا افریدی وہ لازمی ہوگا، دیکھ لینا۔ 40 کروڑ روپے کا الزام میں نے نہیں لگایا، یہ الزام لگایا ہے جناب یہ عمران ریاض، ان کا اپنا جو ہے نا اس نے لگایا ہے۔ تو 40 کروڑ والا تو ہے ہی ہے، وہ ہر لسٹ میں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے۔ ہاں جی، نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ سر جی یہ نوٹ تو ہر جگہ کام کرتا ہے، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ ایک طرف مخلص ترین کارکن ہو اور ایک طرف نوٹ ہو، سب نوٹوں کی طرف جائیں گے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو یا وہ غیر مذہبی ہو۔ یہ سن لیں، اس میں ساری پارٹیاں ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے۔ اس مسئلے میں سارے ایک ہی حمام میں ہیں۔ کوئی نوٹ دکھائے
यही जो मैं कह रहा हूँ, मौलाना साहब क्यों फर्क होकर के घर गए हैं भाई? वो कोई मजहबी लीडर है, वो कोई सियासी लीडर है, वो कोई बहुत बड़ा कोई वो MNA MP गवर्नर है, क्या है पॉलिटिकल, उसकी क्या तारीख है, उसकी हिस्ट्री क्या है? रोज़ उसके तो हम तो लड़ाई झगड़े के बयानात ही सुनते हैं ना, लेकिन मौलाना साहब उसके घर पहुंच गए कि जनाब आ, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लो जी, हूँ तो इंडिया ने भी कह देता है, इंडिया के बारे में अब तो अमरीका ने भी कह दिया है कि जनाब तुहाडे 5 त्यारे डिगे ने। फिर नए सिरे से शुरू हो रही है। गांधी जो है ना, वो गांधी, राहुल गांधी कौन है, उसने फिर मोदी को कहा कि वजाहत करो, असेंबली में आके वजाहत करो। नहीं गिरे तो आप कहें जी नहीं गिरे, आप इसका जवाब ही नहीं देते। जैसे इमरान खान जवाब नहीं देता ना, उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं ना कि टेरियन तेरी बेटी है या नहीं है, हाँ या ना में बता दो, वो ना हाँ करता है, वो ना करता है। मोदी को भी कह रहे हैं कि तेरे 5 त्यारे डिगे ने, हाँ कर या ना कर, ना वो हाँ करता है ना वो ना करता है। वो कहता है नहीं तादाद हमने नहीं बतानी। उनके सारे वो जो एयर मार्शल वह है, उनके फौज के सिपह सलार हैं, डिप्टी फौज के हैं, सब ने यही कहा है कि हम जी तादाद नहीं बताएंगे, गिरे हैं तादाद नहीं बताएंगे। तो बताओ, हम तो कह रहे हैं जी 7 गिरे हैं, 5 राफेल है और 2 दूसरे, 7 गिरे हैं 7, ठीक है। लेकिन इंडिया अपनी खिफत मिटाने के लिए ये नहीं बता रहा, और उसको नहीं बता रहा ना, वो अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठेगा। ये इतना बड़ा मसला है। अभी ये ट्रंप ने फिर बयान दे दिया है कि मैंने जनाब पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है, तो ये जनाब अली फिर इसके ऊपर आप देख लें ये क्या होगा। तो ये मसला ठंडा नहीं होगा सर जी, नहीं ठंडा। क्लियर करें, कह दें नहीं गिरे, और गिन के दिखा दे कि हमारे राफेल 20 थे, ये 20 के 20 ये खड़े हैं। चलें दिखा दें, अपोजिशन को भी दिखा दें, अमेरिका को भी दिखा दें, पाकिस्तान को भी दिखा दें, और दुनिया को भी दिखा दें। ये कौन सा मुश्किल काम है? अगर झूठ होता ना तो आप पहले दिन ही कहते कि ये देखो जी हमारे ये त्यारे उड़ रहे हैं, ये 21 त्यारे हैं, और ये वो शेड में खड़े हैं, ये 21 है। कहीं ना कहीं तो दिखा देते, उड़ते हुए या बैठे हुए कहीं तो। ये सूरत हाल है जी। आगे आए जी। अगली सर जी है कि ताजिर बिफर गए अचानक, इनको क्या हो गया? पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल कर दी है, और कह रहे हैं जनाब हम कोई टैक्स नहीं देंगे, और ये हमारे पास जालमाना टैक्स है, और अपने मुतालबात मनवाने के लिए पहले तो कोई खबर ही नहीं थी। अचानक ही आज पता चला कि जी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर दी। ये आज की खबर है कि उन्होंने जी हड़ताल कर दी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। हड़ताल है। और इसके अलावा सर जी ये कहा जा रहा है कि ये तो ताजरों की हड़ताल है ना, इसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। वैसे आप ताजर भी जो नुमाइंदे हैं ना, वो भी पहले मुज़ाकरात करें। पहले दिन ही हड़ताल कर रहे हैं तो कल क्या करेंगे आप? पहले धमकी होती है, फिर जुज़वी होती है, फिर जुम्मे वाले दिन होती है, फिर इस तरह करके होता है। आप पहले दिन ही हड़ताल, आगे आप क्या करेंगे? तो ज़रा उसको ऐसे टेम्पो बनाने के लिए वो होता है। बहरहाल इनके साथ मुज़ाकरात हुकूमत करे, और इनके जनाब अली इनके जो वो मुतालबात हैं उसके ऊपर गौर किया जाए। आगे आए जी। टिकटों की खरीदो फरोख्त का मसला, वो तो सर जी सारी दुनिया को पता है कि सबसे ज़्यादा महंगी टिकट PTI की बिक रही है, इसलिए कि KPK में उनके एक पार्टी के 6 उम्मीदवार जीत रहे हैं ना। इधर तो है ना 2 मौलाना फजल रहमान के, 2 पीपल्स पार्टी के, 1 नून लीग का। इसके ऊपर हमें एतराज़ है। नून लीग का 1 नहीं बनता, नून लीग के 2 बनते हैं। नून लीग ने ही कुर्बानी दी है, और गंडापुरी के साथ जो है ना उन्होंने ये मुआहदा किया है कि आओ मुआहदा करें तो आप 6 ले लें और 5 हमें दे दें। नहीं सर जी, अभी एक और सीट भी वहाँ पे वो सानिया मिर्ज़ा के कौन है उसकी खाली हुई है, उसके ऊपर भी इलेक्शन होगा। ठीक है, आगे आए जी। 21 तारीख को जनाब अली इलेक्शन है, और 21 कोई मजिस्ट्रेट ने सख्त आर्डर किया है शराब का और असले का, जो जिसके ऊपर ये पकड़ा गया है
वैसे तो अब असले वाले जो है ना CCD वाले कर रहे हैं। पंजाब का मसला है, ज़रा इसको भी पार लगाओ जी, इसको पार लगाओ का मतलब इसको गिरफ्तार करो। अमीन कंडापुरी को पार लगाने से गलत मतलब ना ले लेना। और उसके अब 21 को जनाब अली परसों मंडे वाले दिन इसकी गिरफ्तारी है, और उधर इलेक्शन हो रहा होगा, उधर वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। और मैंने आपको बताया है कि 21 को खुफिया दरख्वास्त अदम एतमाद की आ सकती है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। और आखिर में बारिशों में पंजाब में 119 लोग जो है वो आप उन्हें कह लें शहीद हो गए हैं बेचारे, पानी में जो डूब गए हैं शहीद ही हो गए ना। तो बहरहाल मरीम नवाज साहब अभी दिखा रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए चकवाल के इर्द गिर्द वो सारा देख रही हैं उसके ऊपर, और वो जो ही कोई कार्रवाई होती है तो आपको वो देख रही हैं कि जनाब अली इसको सही तरीके से को मॉनिटर कर रही हैं। वो दिन रात एक करके लगी हुई हैं, लेकिन कुदरती जो आफात होती है ना उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है। और इसके अलावा जनाब बाकी सब खैर खैरियत है, और इंटरटेनमेंट थोड़ी सी देखनी है तो ये देखें। खाना हमारे गुलाम हुसैन साहब ने ला दिया, बड़ा अच्छा है, गरम गरम। मैं आपको देख सकते हैं ये चांपे हैं, ये चांप है, ठीक है जी, हैवी चांपन है। थैंक यू सर, थैंक यू। रेस्टोरेंट बैठे ले जी, इधर हम निराला स्वीट के सामने आ गए हैं, गाड़ी पार्क की है, इधर आप लंच वगैरह करेंगे। और ये सारा जो एरिया है ना ये एशियन कम्युनिटी का एरिया समझा जा रहा है सारा। ये देखें ये सारा पाकीज़ा, मंसूरी, ये निराला, ये सारा, ठीक है। ये देखें, चलो जी सर जी इधर भी देखना ज़रा, बस।